Kanta. Ito. Yan. Ito. Ano ginagawa mo? Ano ginagawa mo? Yikes! Nangulangot pinuna sa kumot. Bad. Gana! Yay. Palungin kita. Kumanta ka kasi para hindi magalit si daddy. Kanta mo si daddy. Lakasan mo. Lakas. Ate. Ate. Dali. Ela. Upes. Ela. Ayusin mo. Ay! Why? Why? Yan! Yan. Aha. Natawad pa. Push up ka pa. Oo. Kanta na dali. Ay. Mali, kumanta ka na lang. Napakagaling mo ka mag-tumbling. Kanta dali. Sarap? Mag-tumbling? Kanta. Ano kami? Sige nga. Ay, hindi pa tapos. Yung iPad, naku po. Tama pa ang iPad. Jeje mo. Ay, may tagos. Ingat na. When I see you. Guys! Kanta. Ay. Dapat ba kayo masaktan? Ha? Kanta na. Why? Baby! Gusto kung ganito lang binibidyo mo, napakakulit. What? Tama na. Papawisan ka? Inap. Higa. Upay! Baby! Why? Hi. Baby. Why? Why? Na.